Remparani leo hahuja rifanya conference de presse kawange jo kalimite hubenua pointra muhimu ikao point hizo ziwashia henamna hiyo handani de hazi panda mwana wa he police nationale yaifanya yahusiana le gare la Clio ikao liparisiwa kumsangani ikao bora liparisa kabala ngabo mbe buhari ndipo ya mwando ndipo ya bili rimoniseni umweshimziro ikao maranya wa Komore habasa wandisoye uenshi hau profite haku ya he coronavirus ukaya wanadamu wandisojitapilia alafu itsongeza maisha yandisohea yararu harume coronavirus yuno huyo limoniseni tena ukana police nationale ikao yitendelo ne ministre de l'intérieur na directeur general wajitayarisha hauonesa wana wa Komori ukaya waonga haku ya hunjia haini mahala ikaongojo kusababisha problemu za nkudi au problemu za husiana ya utunge za mabade minister au ya direction wahime wasaidi maraia hamada hilikao mwaona juzi ya police nationale ya hima ya kauta shifo haruma zinde zo zili ya sanganyane ne police municipali nana wandikanga drowa vumbua ba epo ya mando mali ya mwanisani hunra na habari bano kwa msangani ngabo gari 6h du matin ya hukaya ngabo gari la fiao yabonga mwele wao hukaya police nationale ya haswa de sécurité publique isaru haende ende hundu le gari yaboka hundu gari ngarangalia ilibala kaljabala ruhundu kanga milango ya bula ikao keja ketatu la kile ribua ruhundu ka humuoni mwahembe wahe Clio ngabombe yabo directeur mana mwelewa ka Clio yilo nambe bohari yabo imbe kaungiona yona uziro hauka yenshi wakati mwinji rengembe ila rishizi wonsiri baiza rume katikati hatu ribalia huja komisaria kejabita wakati yembe ila ilala ikanza ife ordone kanono kenabidi rirensi shihindu shinu shife abo sisi batu ngejurenda nayi parce que aburi fanya no assistance ya hinya mahamadisho ika shife nanga bwanadamu walo bohari shitinzwa kamfikirukaya horatsinza hau wakatira shiparisa ripara ze media rakauzijo mungoni mwayo de radio ya mbeni hauka reconstate ka mwinyi bora parse mwinyi gari hauka le mwinyi gari kaja ka operahania kada ka ujuandovi rende parsi mwinyi gari tena katsujua haukaye mria mikalo kaja ka ujo mjini dahubi baadabo rihundu kale gari le mria mwinyi le swafi mtini mapanga ndi hani kawanru wa he embidi ya hembo mkuu yabo sisi directement telefoni ya mbeni radio ya mbeni kaunga mfikiri ka radio ngio banu tiwa par sabami commission centrale de par sambe mbeyo ijoka ifuri tinzi ngio hunu kraha kartujua emunyondo mwija kairi ushemelezere harumwe bavuyo banga misuri kambeni wilawa haruma ebavuyo Mwenyezi Mungu ajailia hafanyi hazi ya hahe na minga msubutina niwaambia ukana hauzi ya hau irestisi kajabira wakati Mwenyezi Mungu ajailia riparsa mwananyasi warisaidia warambia mrikaundi ya rengele gari hauka mwile gari kajaka ujua ula mda hubi rijua Mwenyezi Mungu ajailia rendo mji wa Iwani dikana komisari wa hatuiho hatundu wa hundukaya imrola yuenshiho ushababi wa Iwani Mwenyezi Mungu ajaze khairi warenge mruo jana ye masihu wa mwasulisha bana imrola rimwende hata harambio malaika udembe ya renga Mwenyezi Mungu ajailia hato wandu waroha wende warenge mzazi ya vumbulwa hukaya imunyembe hata haba hakaje wasilibana sha yemunyembe swafi haishia we radio ya hamba ya mbeni hajitekeleza hunu ka tamlokana mzingarambe hunu abengeti ka ujani nitahembe ya hanguyu mwambembe hindi harambia zikalite za hembe rimonisa le foto ambabo mrundawe Mwenyezi Mungu ajailia ukaya wasulibanu majournalisti ngojo kwa ujabanu haba saa yabo ngojo huja uje ueleze uwandu wao yembeinu haba haukatorolononu rimgulia mbeyo yangalika ngamba hindu apuza kakoja puza hate ngozi hate mazi ngao yabo insha Allah taala imwini mujoja ya irenge kartunji haruma upande kaya polisi warenga kwa jarenga kayo si wandoralelwa sisi emana rulubanu uri hafadhi maraiya wakati kauzi waho zao yu hakia hao wakumante
sha rjohanza wandu ikawa ndo jodo tu wazenongozino wadutsa hazi sursu ikawa ngajuka konkre shawatu dorenga makalima marajina hauka sisi kartujibu mndu rikao mparane jiri mwambieni umusoni fuahe komisaria ni polisi nationale zihaza hao ikawa ngarizifanya hao haini siku ahujiprepare huwa deonu imada ya bili karjala la hauku osukwa jane hezi hazizino ngamzijuao harumai coronavirus ukaya raisi wa daula kajarongoza wanansi ke abatu sisi wanansi ngarilalao au kanga wanadamu ikao ngo wenshiwa harumwa maisha madiro wanduka wakahuze nsohali handani volovolo wakahuza rizuzi la majana maili sedu handu handani rawazingara ikao ye service concernant ya he service de prix ruwa para waja wakaurongo wandu wao kartujua hakao wahana sharasha hao ushindesa usikwa jana madelika mzijuao ngamona umsituo umsiwa ukauziwa hasi 1000 francs palmali shawe masiku jana bokana ngabandu kango volovolo ngwahuzao na pake ha 10000 francs na pake ha 10000 francs nabo kartushi wakaulihula ha 6000 francs directement et police nationale intervene irenge mruo nge yabo irenge umsingo banu ripare service de prix waja ngo yabo haishiliwa ngujo amandewa na service umsinu ba ngwajo urenga hamanda kwa ngamona ukatsonge yabo ngwajo ngarongo msi unabawa uhuze pake hau nzima hepri normali shao wanadamu watipinalizewa hukanga bajo kwa ujawadi baada wanadamu ndo jina wa penalizea epo yararu hamadira mwambiani polisi nationale kejaba kihukaya ilale isiwe mono umusani fuika ule bunjilio la jana marunda ralifanya ban yomfomonti wajioni ya hukaya izo raisi wa daula ya hamba izo gouvernement ya hamba nge oblige zi aplikewa hukaya haini torazwer za haina usiku polisi nationale nge jipresenteo ho shindo shambani nge jipresenteo shindo sha volovolo zabari henoti ya tola hukaya nge oblige wabaye 4h na bikarabango bao 4h yabo nge oblige shindo shirengeziwa shaholi honde zenongoza kabirabo pia prefer wana na prefer ho biro hunu riwana na upako ya kabano riwana na la mairie Mwenyezi Mungu ajaza khairi hezi jitihadi ya polisi municipali wafanyao rihadisi rielewa na mono zenongo ikao de polisi nationali wazifanya ya dimashi ya bira zila zikaufanyisha hezi juhudi za ministre interior zikaufanya hezi juhudi za director general ni adjoint ukaya kenao kiri rais wa daula ya rongoe baada wa wazi ukatrolonona mademzi juao mapolisi wao ngwa umonziani ngwazi yao ngwaendeleao juzi ya masihu riparisa maimamu wararu ikao umsihiri wa bombo njema bana wanroka usorelesha rendia bramba waswali renge imamu rijarimweleza hailewa yabo tinda ibahi harumwa misihiri atimu kume darenge maimamu rajara waeleza waelewa wenza yabo kwa sisi polisi national ikansi ukaya ngefanyao heze amri za daula yaude makalima mararu na komparani jeri mhashirisheni muniseni kai polisi nationali kejalala basi shange fanyao ikao ze hazindaru ramvumbuliani banu ya usiana ze hazi pandamana ya polisi nationali ya hamba ngamjikazabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Seria ndani ya shukuria sana hizi ama ulivyo masuala wa kutoka huyo mararu ngami harumale suala la he coronavirus wakao huzone sandro ze jitihadi pada mwana hezi haziwo kaondo mzifanyao misikanza ni juu ezibanu ze jitihadi mzifanyao uzimu wando hazi wahaho basusu le mapolisi rwalo hunu mjiwaezi rwalo harumae eze su centre wakao zijunda hule no mjiwaezi mnikiwaze mwayeza ushinda uhifadhi wando hazi wahaho harumao omjio harumazi hazizinu ili wabirilie wahifadhi ya maranya aina mbazana mwanikiwa ni serikali ya ushida mjihifadhi ranzi inganyina zi hakimu aladhimuke nizo siku ambaye mrohazi hashidi haju hapo tasi hahimi inamna aladhimu ya hime hata wakati ya rohazi ni leso na kanza ni luzis kai polisi hazahani sido veye harwe coronavirus bai homijini shanga nyina wabika umwafungu bana eba wabika udulo na wana awekawe structure ambakana kwa ujo wandu shiri warumdola ubano watimizi wangabi ekawa wengi yazima hindi kaudu mairenga noili mbunguzi wandu wao hamade heli procureur yaze mesa uskwajana
ili wade uno utikontamine a partir ya polisi. Angare jibura. Okay, kafikiru kaya ze mwayeza ladhimu amalika nga mziju wao basinga banonga si haruma preparation na Mwenyezi Mungu jojalia uwade unuti wa Sullivan sharika nga sarama prevention et sécurité publique de namna hiyo yabo ze mwaye handani do parso wandu kaunga jo kufanya hazi wandu wao ngasinao ikao rifanya plan ya hazi ikawe plan haziyo rihanti hinamna ikawa ngojo kufanya hazi au kanga sinaze komisaria centro za hatu rizizia hazi hamuda ili uko wakati wa usauja ze komisaria zo kufanya hazi gizo nne baada shirini uheya ili reconserve wandu wa njia harumai mabehewa ya polisi wafanye hazi baada kanga mjua hukaya nyinyi uenjiwa hao ngojo kaunja mondani ondu wakati sisi dalimu rifanya hazi hahutahani njie harumale le suala la le mwananya sibanu hukaya wanadamu walio huko komisaria centrali wanu wanadamu wa hazi karna ujua huwatoa doko kartu gardiga kartina magardavi wangu habonze ngasina wanro hazi ikawa ngarifanyo hazi rejeho behwa hatu harumaze ezana zala dhimo za he komisaria la dhimo wazihunde namfikirika insha Allah taala ezana izongizo rashara kasja jamaa sha izondwa rumia habaha ngaminizo bana wanakashni duanaga basina obana hatanga mona zinursu hantianka ikaija wanrongo ngabanronzo rohe wavaize ngozini yabanga monoka ya daula au ministre intérieur au directeur général wanza sisi rikama premier rife hasiba gudentini hauka wanrojo kore mono wadeunu waondo wadata hatu waondo wana hatu waonde mabani hatu ye polisi kena ujua mre lialale nangabo baade haunkodo nziro ikaondo katsono wandu yabo ikeze mwayezi buharaka jabuha karombo Mwenyezi Mungu rusofe wanansi baturu rusofe wahanda Mwenyezi Mungu shaze mwaye izo nziani ngizo abo amreje hamuiso kaya owandu walohunu au wandu hazi ikaba jamrulo na problemu ya nyangu ngari resolve eu kaketi nyangu nambokana yabuna mwende hata wakati ndo jena ba wakati ndo habari faliki ndongo naam amadismela jatefembeni mona sokaya ngamsahao mbirilie ya khatwa ya muwahidaula ikarba angalia msaka jaunu ngojirio harumale michinze kulawana nezebe na warme michinze mrukatsuona ye polisi mfana mambeni besebala ngo waili beshaya wabakimo biro kanza rijue yo wandu kawri do wabaki harme michinze inga mafikira namna jaukaya msobaki harme capital wala ati lijibu wafikari lijibu rawo janamba samba ukaya wa mathala mjonka mfano wandu rikao ngo shezani kono jo fanya shezani ngo oblige wangaro lombeni au kambeni ngo tarajo wanadamu wengi wandu rikao ngo ufumbuni yabo yulo dembeni yulo ziwani yulo banamaji yulo nyuma milima nwaseza ufumbuni wakati wa ondeze mweza hao wabirili lebavu shahabaha yakaraha haini wandu wafanya na hazi wao kotije badi moroni akangarjo ka moroni ndo maana walo problem walo dunia nyingi ndo malaika ngarifanya hazi ngamfiri kama maudu amadeze program ronizo maudu nga wanadamu ikao ngwajo usaidia wandu ikao ndo walo masafarini hezi hazi hao kotije ukaya nga wandu ikao kotanza wa station la sharia ngarjo wa tinia mvuo husikwa maudu haini mahala hezi seloneze mwayeza hatu amakonga mzijwao ngashanga rusana wa Mwenyezi Mungu rasaidia naam komisari kanzano sere swala lihusu eshenyama mashiparisa haukaya habakuna unjiaruma deba shamiminga mjonjiaruma le swala wilo haukaya ngabo mtangazaji usiku ya jana ya tekeleza makalima ika makalima yao hayamba ukaya yembe itsinzo pasina amri yaho wandu wa mahakama rikanza juweza fikra zao wajawe mtangazaji wenge mkinisha hauka hundumenas ya ukajwa kiriaretewa ne polisi ya taifa panurizambao uliho habari raziparisa mwanzo yafanye plenty uliho de mashangaza yafanyiliwao ngojitamkoje uliho de alalin baba huja na habari za nyumeni na habari za nyumeni jaka ujwa kanga bandu ikao amba polisi wahibi mbahindu amjoeleza mbabini walisake polisi rihana kasketi mbili parce que rihana affaire judiciaire rihana affaire administrative
na ilo kalima muhimu kanga mjuri rajisa tena au kanga bwana nyasi walunzia ni haso lo balo magari wambokana bwana mahakama bamtifanya hazi sisi karjanomewa ni mahakama sisi rinomewa ni raisi wa daula ngabo ze texte ikao ngazifanya hazi ngabo ze texte za ikao ikai husiana na affaire judiciaire yondo parquet ikai husiana na affaire administrative izo za daula le ministère concernant ikangar so pareni ngarandisa verbalize yabu injia nongoza mahakama ikangaribisa magari yabu ya administrative ikaru urenge hujabanu yunga ndio administrative raha karjambe anongoza mahakama maraya waelewe kama kwa affaire ikao sujo traité ni administrateur sujo traité ne parquet ikai janongoza judiciaire ngozino mahakama wizo ngozi juao kanga mna bakwa tuzi zonda ngozi juao shangar traité o he administrative shakar sur traité ha judiciaire na mwele na mweshele yendo kazela friera hizo za prefet kanga botujua zembuzi zo mijini zukasino da parquet nozo tinzwa abenge kanga bwenya mashaparihani hashatinzwa kabati problemu ya ukana ya mahakama ngojo kamba ukana yo affaire judiciaire abaheba kishiwa abo imwidira mparisa ye mwini ya parihaniha ngendo mahakama wakati henda yumkini hai mwenye isha nyama wakami mwangu deshe nyama amwenzangu yo problemu yahe kana kaunjia ekahama ngushtaki abakati ubakisha ze procedure joko ubirwa ekangudo mahakama ekakatu henda ekangarifanyao ekangaribihani mahala ontipia shanga mfikirukaya iyo ngejohuja selon ni mrikao ya hidua shenyama eka decide ukaa shende mahakama aba mwanzo ndeje na mbona nyasikao wambuka ya bane mahakama wamziani hazi ngautor yekarizi ya emaraia wando pula sheitwa ruonu manada mungu pula sheitwa na bertuzie mimi ekatiro hatija humjini hanyu kama nzondrenge mruhunzia bade mahakama ngaona haki wauzie wambiko no hurenga ufunge emihini komite polisi shawewe kuja umbisa security publique orenga mrikao ya karada mru na hii yabo timpaka polisi kujofanya arrestation ya mtu ya jona nungonga zondo nayi timpaka mahakama watu amri kaunda orenga amri kahuni mwanada mungu ulo yafa abonde hiyo kana zambe ketan tembe yura mpaka mahakama watu avali yojikaifu ya la mundu wana wan batu jorla mu imtorenga shenya mashawandu baada hapo mjamchana tishifu na singa mjoka mbe yataruma clio yangujoka shikwambia deta hata mbe huyo ntingo iremana ne mshia keja ka ujongo hata ya mafoto ngao yabo chokaza mafoto ngao yabo hata telefoni yangu abingia abo izombika wa ribiri hanzia ki administrative chakar javira hanzia ya judiciaire zemenansi yamfikiruka ya rahanja juano nga mandizo shaye akunguji ujelezo zabari natsorenga korea kamili na ndawezi wele hadisi heli ya hamba kajamba niwezi haba ukaya mtsinzi nyama shawano batina amri mahkama hazi jwaje yabo bandu kana shasi unanya basi majority sisi unanya wele hadisi sisi kati mahakama rimwabanikana rifanya hazi ni ama administratori shati mahakama karna uona mwanadamu ngufo rambeka mpaka mahakama waja ikauja ushtaki banu ngarandisao super mahakama riwambia uongo rijua namna hatu yao malezi he komisara central sikarju ufanya botine parke sikarju ufunga botine parke sheika nongoza administrative si ujofanya botina mahakama kamjobishala marahaba haku msanganyo hanyo bano na umwambia nikasi wananyasi kazi nango za tuzinu kazi na hoenda kazi na ureje dingoni ekani ikamjarumbisa ukaya bano si wanadamu hamandanyi si uja uwewa si uja urengeza sha ematio hanyu na kemaili atikezima ematio hanyu na kemaili atikezima akakanga una disodima kuno uja ubalagari ikanga una madiso maili ndo ujon kwa perimi uende sheke ma journaliste ganya jito dima
lakini msiri dambahanu mwerenga ni polisi kina uparo change ni polisi kina uparo change shanga rambukana ngarisadu yentinu wala kono rimarusa rirenti usadi yentinu hata jua Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.